ग्रेजुएट एमएलसी बाशऊर तबके का तर्जुमान होता है। कानून साज कौंसिल के इंतखाबात भी अहमियत के हामिल। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मराकज़ का मुआयना, निज़ामाबाद के मुस्लिम कायदीन का बयान। ग्रेजुएट वोटर रजिस्ट्रेशन नहायत अहमियत का हामिल ग्रेजुएट एमएलसी बाशऊर तालीम याफ्ता तबके का तर्जुमान होता है। इन ख्यालात का इजहार जनाब मोहम्मद अब्दुल अजीज़ सदर रियासती MPJ तेलंगाना ने आज MLC वोटर रजिस्ट्रेशन के आखिरी दिन निज़ामाबाद में SZ ऑनलाइन सेंटर पहुंचकर किया, जहां ग्रेजुएट्स के वोटर रजिस्ट्रेशन का इंतज़ाम किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि रियासत के 4 मुत्तहिदा अजला मेदक, करीमनगर, निज़ामाबाद, आदिलाबाद के तहत ग्रेजुएट MLC की नशिस्त के लिए बहुत जल्द इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इन अजला में कसीर तादाद में मुसलमान मर्द व ख़वातीन ग्रेजुएट्स की तादाद मौजूद है, लेकिन ग्रेजुएट वोटर की हैसियत से इन्होंने मुरतब की जाने वाली फहरिस्त में अपने नाम रजिस्टर्ड कराने के सिलसिले में अब तक सुस्ती का मुजाहरा किया है, जबकि ये MLC ग्रेजुएट के तहत होने वाले इंतखाबात भी नहायत अहमियत के हामिल हैं। इन्होंने बिलखुसूस घरेलू ख़वातीन से अपील की है कि वो अपने नामों का इंदराज अमल में लाएँ। 23 नवंबर के बाद एक मरतबा ड्राफ्ट नोटिफिकेशन की इजराई के बाद मजीद ग्रेजुएट्स को 19 दिसंबर तक मौका हासिल रहेगा। इन्होंने कहा कि हम अपने पसंद के उम्मीदवार को कानून साज कौंसिल रवाना करेंगे। इस मौके पर जनाब सैयद नजीब अली एडवोकेट ने कहा कि MLC ग्रेजुएट नशिस्त के लिए 6 साल की मयाद के लिए MLC का इंतखाब अमल में लाया जाता है। ऐसे नौजवान जिन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद, फासलाती कोर्सेज या किसी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी से नवंबर 2021 से कबल के ग्रेजुएट हों, इन्हें वोटर की हैसियत हासिल है। दीनी जमातों के ज़िम्मेदारों की ओर से इस काम को जारी रखने और 23 नवंबर के बाद मजीद इन नामों के इंदराज के लिए मिलने वाली मोहलत से इस्तेफादे की अपील की है। मौलाना करीमुद्दीन कमाल सदर मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी ने बिलखुसूस घरेलू ख़वातीन से दिलचस्पी लेते हुए ग्रेजुएट फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों के इंदराज की अपील की, ताकि मुत्तहिदा ताकत के साथ ऐवान कानून साज कौंसिल में हम अपने नुमाइंदों को मुंतखब करके रवाना कर सके, जो हमारी आवाज़ बने। इस मौके पर जोनल सदर कौमी तंजीम मोहम्मद सुमेर अहमद के अलावा फरहत अली, मोहम्मद जहीर अहमद, यूसुफुद्दीन खान सीनियर जर्नलिस्ट, डॉक्टर अख्तर साबिक नूडा डायरेक्टर, मोहम्मद फेरोज़ खान एडिटर निज़ामाबाद एक्सप्रेस, मोहम्मद अलीमुद्दीन एडिटर तबसरा, एडिटर UNN 24 न्यूज़ सोहेल खान और अमायदीन शहर भी मौजूद थे। और मेरे हमरा निज़ामाबाद के समाजी, सियासी और खिलाड़ी इदारों से वाबस्ता कायदीन मौजूद हैं। इस मौके पर अपने इख्तिसार के साथ जो अपील हम आपसे करनी है, इस सिलसिले में हमने कल जनाब नजीब अली साहब एडवोकेट और दीगर अहबाब से हमरा इस रियासत के इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और उनसे मुतालबा किया था कि 6 नवंबर तो आ ही रहा है, इन तवारीख के अंदर इजाफा किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनरोल कर सकें। चुनांचे आज ये सहूलत यहाँ भी जहाँ पर हम खड़े रहकर बात कर रहे हैं, SZ ऑनलाइन कम्युनिकेशन सेंटर पर, फिलहाल रोड पर ये सहूलत दस्तियाब है। अपने साथ जो रिक्वायरमेंट्स है, आधार कार्ड है, तो फोटोज हैं और दीगर चीज़ें हैं, तो लेते आइए। आपको फ्री ऑफ कास्ट जो है इसको इनरोल किया जाएगा। दूसरी और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जमहूरियत के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत होती है जो है आपके अवाम की ताकत की और वोटर की। इस ताकत का इस्तेमाल अगर हम बराबर ना करेंगे तो फिर जमहूरियत के लिए एक बड़ा खतरा पैदा होगा। इसके लिए ख़ास तौर पर ख़वातीन की बड़ी तादाद ऐसी होती है जो वोट डालने के अमल से भी और फिर उसके इंदराज के अमल से भी बहुत दूर रहती है। मैं अपनी मौजूद ख़वातीन से अपील करता हूँ बिला लिहाज़ मज़हब मिल्लत कि वो आगे बढ़े और अपने जो क्वालिफिकेशन के एतबार से इसका इंदराज कराएं। और जो लोग 2021 के अंदर जिन्होंने ग्रेजुएशन की तकमील की है वो इस बात के मुस्तहक़ हैं कि इस बार जो MLCs के इंतखाबात होंगे इन चारों मुकामात पर, इसमें करीमनगर है, आदिलाबाद है, निज़ामाबाद है और मेदक है, उनमें अपने वोट का इस्तेमाल करकर सही नुमाइंदों को भेजें, क्योंकि ये जो हल्का होता है वो बाशऊर तबके की नुमाइंदगी करता है यहाँ भी और कौंसिल के अंदर भी। तो इसकी नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए आपका बहैसियत एक वोटर के इंदराज जो है बहुत जरूरी नहीं बल्कि आपकी एक जमहूरी जिम्मेदारी। इसी के ग्रेजुएट जुमरे के तहत होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में आज 6 तारीख इलेक्शन कमीशन की तरफ से आखिरी तारीख मुकर्रर थी। कल इस सिलसिले में हमने
تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر سی سبرچن ریڈی سے حیدرآباد میں چیمبر میں ملاقات کی تھی. عزیز صاحب صدر موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس تلنگانہ اور وحید خان صاحب، ہم لوگ جو ہے ایک سیر رکنی وفد ان سے ملاقات کر کے اس سلسلے میں ہم نے توسیع کے سلسلے میں ان سے بات کی. انہوں نے وضاحت کی کہ دراصل 6 تاریخ تو یہ آخری ہے، لیکن 23 نومبر کو اس تاریخ کے اختتام کے بعد جتنے انرول ہوں گے ان سب کی تنقی کے بعد ایک ڈرافٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا. اس ڈرافٹ نوٹیفیکیشن کی اجرائی کے بعد دوسرا مرحلہ اس میں اعتراضات کے اور کلیمز کے قبول کرنے کا ہوگا، آبجیکشنز اینڈ کلیمز کا. تو اس مرحلے پر جو گریجویٹ آج 6 تاریخ تک یہ انرولمنٹ کرنے سے محروم رہے انہیں موقع ہوگا کہ وہ دوبارہ فارم 18 کے ذریعے اپنے آپ کو انرول کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ سلسلہ 9 دسمبر تک جاری رہے گا. میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ جنہوں نے انرول نہیں کیا ہے وہ اپنے اپلیکیشن اس طرح کے آن لائن سینٹرز پر اپنے جمع کروا دیں، تاکہ 23 تاریخ کے بعد پھر دوبارہ یہ مرحلے کا آغاز ہونے والا ہے اور اس موقع پر ہم اپنی طور پر دوبارہ جو ہے انرول ہو سکتے ہیں بحیثیت گریجویٹ. ایگزیکٹ آن لائن کمیونیکیشن سینٹر پر ہمارے ظہیر صاحب کی جانب سے آج یہ ایک ہی دن نہیں بلکہ آنے والے دنوں میں 23 تاریخ کے بعد بھی انرولمنٹ کا سلسلہ جاری رہے گا. اس طرح سے جو فائنل اپروول ہو کر لسٹ جاری ہوگی وہ 30 دسمبر کو ہوگی. تو اس سے پہلے 23 دسمبر تک ہم کو 23 نومبر سے 23 دسمبر تک سہولت ہے کہ ہم اس سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں. چنانچہ بالخصوص ایسی خواتین جو گھروں میں موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ گریجویشن کی تکمیل کے بعد، کیونکہ اپنی گھریلو مصروفیات میں ہوتی ہیں، وہ کوئی نوکری نہیں کرتی، تو میں تمام ہی لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اپنے گھروں میں موجود خواتین کو اس جانب توجہ دلائیں. آن لائن سینٹر پر یا تو خود آپ اپنی طرف پر الیکشن کے سائٹ پر جا کر سکتے ہیں، یا اس طرح کے آن لائن سینٹر سے استفادہ کر سکتے ہیں، یا اور بھی مراکز ہے وہاں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. آپ تمام سے گزارش ہے، انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ بڑی تعداد میں ہمارے ووٹرس ہیں، ہم متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. ہماری بھرپور ترجمانی کے لیے ہم اپنے پسندیدہ امیدوار کو قانون ساز کونسل کے اندر روانہ کر سکتے ہیں. دوسری اہم وضاحت یہ ہے کہ جن لوگوں نے سابق میں گریجویٹ ایم ایل سی کے سلسلے میں ووٹ ڈالے ہیں وہ بھی دوبارہ انرولمنٹ انہیں کرنا چاہیے انرولمنٹ کے مراکز میں پہنچ کر، کیونکہ یہ جو فہرست ترتیب دی جا رہی ہے یہ نئی فہرست ہوگی، لہٰذا ان لوگوں کو بھی اپنا نام پہلے فہرست میں موجود ہے یا نہیں ہے وہ دیکھ لینا چاہیے. اگر موجود نہیں ہے تو دوبارہ بھی انہیں انرول کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ تمام سے گزارش ہے، ہم تمام کی جانب سے اہلیہ نے یہ جو میدک، نظام آباد، عادل آباد اور کریم نگر کے تمام ہی باشعور طبقے، سیاسی جماعتوں، فلاحی اداروں، این جی اوز، دینی جماعتوں کے ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے طور پر شعور بیداری کا کام کریں. اور آنے والے دنوں میں بھی کیونکہ موقع ہے، پھر 23 نومبر کے بعد جو لوگ چھٹ گئے ہیں، جو لوگ رہ گئے ہیں، ان کے دوبارہ نام کے ادراج کو یقینی بنائیں.